Assalamualaikum. Bapak sama ibu keluarga sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak sekalian untuk undangan keluarga Bapak Samai. Mudah-mudahan niat ikhlas dari bapak-bapak sekalian untuk datang memenuhi dengan Bapak Samai keluarga ini senantiasa dicatat oleh Allah dengan amal soleh, amal kebaikan, sehingga nanti dibalas oleh Allah di hari yaumul qiyamah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya pula apabila Bapak Samai keluarga dalam menyediakan tempat, mungkin juga sesuatu yang berhubungan dengan acara pada malam hari ini bulan berkenan di hati Bapak sekalian. Bapak Samai keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu Bapak Samai juga mohon doa kepada almarhum Imam Iskandar bin Manamin bin Mangun Sakinah. Sekali lagi mudah-mudahan almarhum senantiasa dilapangkan tubuhnya. Amin. Dengan namamu Dewi, digolongkan menjadi orang yang bertakwa dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan dari kami selaku wakil dari Pak Samai. Untuk yang selanjutnya yaitu acara pembacaan suratul Yasin tahlil dan lainnya. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ustaz Jajang untuk memimpin tahlil pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sahibul Bait, Bapak Samai, dan yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Isradi, dan yang saya hormati para jemaah semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada malam ini masih diberikan banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri acara ini dalam rangka 2 tahun haul Bapak mertua dari Bapak Samai, yaitu almarhum Imam Iskandar bin Mangun Sadik, yang mudah-mudahan kita doakan semua ya, khususnya yang telah saya sebutkan tadi dan umumnya orang tua kita semua, saudara-saudara kita semua yang telah menolong kita, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan alam kuburnya dijadikan alam kubur yang raudhatul jannah, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya, dan juga mudah-mudahan niat dan hajatnya Bapak Samai dan keluarga mudah-mudahan senantiasa dapat ridho dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju alam yang seperti kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam ini masih banyak diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini
mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berkirim doa wabil khusus yang telah disebutkan tadi dan umumnya keluarga kita semua yang telah menolong kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa liqorbatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati Abu Bakrin Siddiq Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa ila baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan ila hadrati jami'i walihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ajid sahibil karamati wal ijazah sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'ah lil qubur minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha barriha wa bari khususun ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhuna wa masayikhina wa satidatina wa satidati wa liman ijtamana huna bisababi wal yadri khususun ila ruhi almarhum Imam Iskandar bin Sadinah wa ila ruhi almarhum Ibu Rubinu binti Simongkono wa ila ruhi almarhumah Ibu Rubiyong binti Tukimin wa ila ruhi almarhum Bapak Muniman bin Solidik Romo wa ila ruhi almarhum Mbah Haji Jailani bin Fulan wa ila ruhi Bapak Mufiqul Hakim bin Haji Santibi wa ila ruhi Bapak Jim Marajojim bin Marajojim wa ila ruhi Ibu Murtiah binti Muklan wa ila ruhi Bapak Rudianto bin Fulan wa ila ruhi Bapak Kasuni bin Sudarto wa ila arwahi ahli kubur minal muslimin wal muslimati kulluhum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nawaitu qiraatal Qur'anil Azim suratul Yasin fid'am minan nar khususun ila arwahi sayyidillahil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر عما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حقق على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سبيلا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وإنهم لأصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وقالوا إنا فتينا بكم إذا فمتعون أرجلكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم ولكن مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إن اتبعوا ولا خوف أجرا ومهتدون وما لنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة بالرحمن بكلمات لأني شفعت شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال لن قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم نكن أهلكنا قبلهم من القرون أنهم بأيدينا لا يهتدون وإن كنا لجميع لدينا مهتدون وآية لهم الميتة وحييناها وأخرجنا منها حقا فهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وعاملة أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا يعلمون وآية
من فضله مثل الله ذلك تقدير العزيز العليم ولقد عبدناكم نازلا حتى علمكم القدير والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليس سابق النهار وكل في فلك يسبحون ولا يدلهم أنها ذرية من المسلوب وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما فوقهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقهم الله الذين كفروا للذين آمنوا يمكنوا يشاءون إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وإن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة فخذوهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهله يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما سلاكنا قلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وإنما تنفس شيئا ولا تخشون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاعلون هم وأزواج في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم واتقوا اليوم أيها المجرمون ألم أهلكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يدرون ومن نعمره نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى القوم الكافرين أولم لو أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم محضرون ولا ينزل بعضهم إلا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يعلم الإنسان أنا خلقناه
العليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي الرحيم لله ما في السماوات وما في
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم البيت إنه أمين مجيد إنما يريد الله ليذهبكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد هذا كلماتك ومن هذا كلماتك كلما ذكرك ذاكر الله فلن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن كل صلاة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا إله إلا بالله أستغفر العظيم أستغفر الله أستغفر الله إن الله غفور رحيم أفضل ذكر قول فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمود لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu biha nub'atsu insyaallah ta'ala min amin birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikianlah Bapak-bapak semuanya, pembacaan surat Yasin beserta rangkaiannya sudah kita laksanakan. Lebih khusus yang mudah-mudahan tersampaikan kepada yang kami sebutkan tadi depan. Mudah-mudahan hajat dan niatnya Bapak sama keluarga dapat diberi dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya cukup sekian, apabila terdapat keliruan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bapak pembawa acara Bapak Nur Iskandar. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, inilah tadi pembacaan surat Yasin, tahlil dan rangkaiannya. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi bisa bermanfaat khususnya untuk ibu baik Bapak sama keluarga, dan juga bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa dan tausiah yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh bapak kita, guru kita, Bapak Ustadz Isyadi. Waktu turunnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita lupa, kita senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka haul keluarga Bapak Samai, yaitu Bapak almarhum Imam Iskandar bin Mangon Sadina dan para ahli kubur yang lain. Mudah-mudahan para ahli kubur ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kedua kalinya tidak lupa mari kita senantiasa sanjungkan salat beserta salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya minazulmati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yaitu adinul Islam. Kepada yang sama-sama kita hormati temannya sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak RT, Bapak Rohim, Bapak Ketua Majelis Taklim kita, Bapak Asep Effendi beserta jajarannya dan para jamaahnya, semoga senantiasa tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin Bapak-bapak jamaah Muslim dan Idain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah di suasana Idul Fitri, di mana Allah Subhanahu wa taala insyaallah sudah menghapus semua dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita hablum minas kita, hubungan kita di hadapan sesama umat manusia. Insyaallah dengan seringnya kita bertemu, seringnya kita halal bihalal, dosa-dosa kita di hadapan sesama umat manusia pun insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita halal bihalal, semakin kita banyak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun baru semalam kita mengadakan halal bihalal, bertemu antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, antara saudara satu dengan saudara yang lain, saling bertemu, saling maaf dan memaafkan. Walaupun mungkin ada yang tidak sempat hadir untuk menghadiri halal bihalal, ya kan? Kalau tidak salah Pak Erwin itu nggak kelihatan, ya kan? Tapi insya Allah di sini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, karena pada malam hari ini hadir. Yang semalam tidak sempat hadir sekarang bisa hadir, alhamdulillah. Kebetulan semalam itu sekaligus halal bihalal, ada keputusan Ketua RT Pak Erwin, ya kan? Jadi putusan itu Pak Erwin lanjutin lagi begitu, lanjutin Pak Rohim, ya kan? Para hadirin bapak-bapak jamaah Majelis Taklim dan Idain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai beribadah di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, kita sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ditambah lagi dengan salat tarawihnya dan ibadah yang lainnya. Sekarang kita berhadapan dengan sesama umat manusia, hablum minas mas, yaitu hubungan sesama umat manusia. Ada riwayat mengatakan ada 3 penyebab ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga penyebab ini jangan sampai kita laksanakan atau kita lakukan. Jadi kisahnya begini, Pak. Ketika di hari raya Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW hendak melaksanakan khutbah Idul Fitri. Dulu itu di zaman Nabi, mimbarnya itu ada tangganya, tangga pertama, kedua, ketiga. Nah, ketika di tangga pertama, Nabi Muhammad melihat dan mendengar malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu berbeda dengan kita, Pak. Nabi Muhammad itu bisa melihat malaikat Jibril, bisa melihat jin, bisa melihat setan. Kalau kita, ya kan, lari dengan setan. Tapi Nabi Muhammad itu bisa
berkomunikasi dengan malaikat. Pernah suatu ketika itu Nabi Muhammad itu melihat rombongan jin. Nah, kita kan lihat rombongan jin pasti lari dong. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad ketika melihat rombongan jin, Nabi Muhammad membuat garis. Nah, garis kan? Kata Nabi Muhammad, wahai rombongan jin, jangan sekali-kali kamu lewat di garis ini. Dan jin itu tidak menghiraukan. Jin itu lewat saja. Kemudian apa yang terjadi? Jin itu terbakar habis. Nah, coba kalau kita yang lihat jin kira-kira bagaimana, Pak? Ya. Kabur, ya kan? Nah, ketika Nabi Muhammad hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, tiba-tiba mendengar malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang pertama dipanjatkan oleh malaikat Jibril, ya Allah ya Rabbi, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi manakala masih ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, puasanya, sholatnya, ibadahnya selama bulan suci Ramadan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini Bapak Samai membuktikan, menunjukkan bahwa Bapak Samai beserta keluarga termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang senantiasa taat dan patuh atas perintah kedua orang tuanya, karena perintah kedua orang tua itu hukumnya wajib bagi seorang anak. Kita harus menjalin hubungan baik kepada kedua orang tua kita, siapapun kedua orang tua kita, apapun status kedua orang tua kita. Orang yang melahirkan kita itu disebut orang tua kita. Walaupun kita sudah jenggotan, sudah tua, kalau kita masih punya kedua orang tua kita, tetap status kita adalah seorang anak. Yang haram hukumnya kita memusuhi kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita salah. Selaku anak wajib mengalah. Makanya ada istilah yang waras ngalah, gitu kan? Kalau kita ada selisih kepada orang tua kita, maka selaku anak wajib mengalah. Nah itulah. Jadi orang tua kita itu di hadapan kita nggak ada salah, Pak. Walaupun salah. Karena Pak, ketika kita berselisih kepada kedua orang tua kita, bapak kita atau emak kita, walaupun kita benar, kalau orang tua kita sakit hati, maka kita sudah termasuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu salah satu penyebab ibadah kita tidak diterima oleh Allah adalah karena durhaka kepada kedua orang tua kita. Makanya manakala kita masih punya kedua orang tua kita, bersyukur, ya kan? Kalau sempat pulanglah, kalau nggak sempat kasih kabar yang menggembirakan, yang menyenangkan. Jangan kasih kabar yang menyedihkan, yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Karena apa? Itu asbab menjadikan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ridullah fi ridul walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu juga semua tergantung murka dari kedua orang tua kita. Maka dari itu berbaktilah kepada kedua orang tua kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kalinya, Nabi Muhammad SAW mendengar kembali doa daripada malaikat Jibril alaihissalam. Ya Allah ya Rabbi, jangan kau terima puasa dari ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya.
Maka dari itu kita selaku seorang suami, berilah kasih sayang kepada seorang istri. Jangan menjadi asbab istri kita tidak mendapatkan ridho dari suaminya. Manakala istri kita tidak mendapatkan ridho dari seorang suami, maka ibadahnya, sholatnya, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilah kasih sayang kepada istrinya dan kepada keluarganya, sehingga bisa mengajak menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selaku suami diberikan keridoannya kepada istrinya dan kasih sayang kepada keluarganya, sehingga sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, doa daripada malaikat Jibril alaihissalam yang menyebabkan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah apabila kata malaikat Jibril, ya Allah ya Rabbi, jangan kau terima puasa dari ibadahnya ketika seseorang memutus tali silaturahmi antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain, saudara yang satu dengan saudara yang lain, tidak saling maaf dan memaafkan, masih punya dendam, dimintain maaf nggak mau. Nah, itu salah satu penyebab ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tidak mau memaafkan antara sesamanya. Disitulah kita punya tradisi yang namanya halal bihalal. Walaupun halal bihalal itu tidak ada di zaman Nabi, tapi luar biasa kita sebagai umat Islam di Indonesia ada namanya halal bihalal. Saling maaf dan memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Imam Iskandar bin Mangun Bangun Sadina. Almarhum Imam Iskandar bin Bangun Sadina beserta keluarganya dan keluarga kita semua, semoga semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi shajaratil maut wan najat min al-'adab 'inda al-hisab. Amin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal
Amin. ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Amin. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين التابعين والعلماء وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني خصوصا إلى روح المرحوم Bapak Imam Iskandar bin Mamun Sadina خصوصا إلى روح Ibu Robimu binti Sungkono خصوصا إلى روح almarhumah Ibu Rubiyum binti Tugimin Husun ila ruhi almarhum Bapak Poniman bin Selodi Kromo Husun ila ruhi almarhum Mbah Haji Jailani bin Bulan Husun ila ruhi almarhum al-kubur minal muslimin wal muslimat Amin. wal mu'minin wal mu'minat Amin. min masyarikil ardi wa maghribiha barriha wa maghsan aba'ana wa ummahatina wa jadadina wa jadadina husan ila hadina Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma fillaha warhamha wa'fu anha Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wazid madkhulahum ya ayyatuhal nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Cara menggantinya itu seperti apa sih? Pasang aja ya jarak itu. Itu saya pernah dengar ada video, saya lupa Pak. Kalau bayar video, apa harus puasa lagi atau bayar video selama 5 hari? Nah kalau bayar video itu kira-kira tuh saya pernah dengar 60 orang ya. Perhitungannya bagaimana Bapak? Hari apa 30 hari kira-kira? Maklum, sing waras ngalah. Lupa. 50 hari. Bayar 5 hari. Ya nggak puasa sebulan 30 hari jangan sebulan. Anggap aja 30 hari lah. Tapi berat kalau manggil majelis, isinya tadi beras. Ya, Indomie, gula, rokok lah. Pusing Pak Erwin. Kan sendiri kan sendiri. Kan Jangan buat kali puasa, kali puasa, kali luar. jadi Indomie mantap jadi berat doang. Pasang tenda nggak pakai? Tadi ke selang tahun. Kodok itu dia. Kalau umpama jumlah Ya anggap aja sebulan penuh nggak puasa gitu aja. Ngitungnya. Hah? Ingat saya. Berapa kali? Kalau warteg apalah? Udah lewat Pak. Kenapa? Jangan sebut sama Gusti Allah. Gimana tadi? Kan kalau tahun kemarin kan kodo masih dia tadi kodo. Ya. Terus kalau sengaja nggak puasa itu kodo aja, nggak usah Kodo aja, cuma berkenaan dosa besar.
sama aja bohong dong kalau bukan dosa besar. Kalau sengaja pertama yang dosa besar ini sengaja meninggalkan sholat dan sengaja batal. Bayar berapa kali ngajak kopi Pak Erwin? Salam tidak berdosa. Mau mulut terima mau enggak istilahnya hak dari Allah. Itu dosa. Penyesalan kita bayar kita tutup. Umpama nih Pak Erwin lagi jalan nih mau Lupa. kopi itu bukan yang tahu. Dulu zaman jahiliyah Wah nolak gimana nih? Komandan ngajak. Ayo. Radang lagi. Jadi kalau Pak Biren 2 tahun nggak bayar foto, dianggap gotong sama yang di atas. Itu udah dada aja Pak. Pasrah sana. Wah ini udah Paling nggak puasanya nggak puas. udah 3 tahun nih nggak bayar foto, gotong aja ini. Tidak diterima. Gimana? Penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konturipun dherekaken sugeng. Pikun Apa cariin becak nih? Jadi panitia atau ikut pilih? Kalau ikut mau dipilih nggak apa-apa, nggak bisa panitia. Penyakit nggak mau. Sama ini nggak boleh. Hati-hati di jalan. Konturipun dherekaken sugeng. Cariin becak nih. Dari panitia atau Jangan lupa pemasaran kotak basi dari Bapak kami. Pandi sama Oke Pak Andi. Assalamualaikum. Apa jalan? Kapan? Ustaz Jajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Kami mewakili kameramen, Firman dengan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Doa dari kami, semoga pasangan hidupnya tambah berkah, murah rezeki, diberikan anak-anak yang soleh soleha. Pak Semai, saya pamit ya Pak Semai ya. Terima kasih Pak semuanya ya. Terima kasih banyak. Kita nggak bisa membalas keluarga, hanya Allah yang membalasnya. Semoga dilipat gandakan kemarin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Review. Masih ada durasi. Sisa-sisa. Masih ada durasi. Penuh meninggal. Lumayan. Salam Pak Erwin. Sehat terus ya Pak Erwin ya. Alhamdulillah mudah bisa hadir, bisa keluar kita terus biar cepat sehat. Rezekinya banyak. Kita semua juga alhamdulillah biar diberkahi semuanya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin semuanya doanya biar sehat terus. Amin amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Gelap, bunga gelap, bunga terpaku, dua lampu, orang tua. Ini awal yang kedua ini diberikan apa namanya yang udah besarnya terima mudah-mudahan bisa kita doakan tiap waktu sebenarnya. Makasih ya Pak ya juga ya Pak Abi. Oke. Pak Semai, terima kasih banyak. Mudah-mudahan almarhumah Allah ampuni, diterima segala amal Islamnya dan ditempatkan di janahnya. Amin. Kami mewakili kameramen Pak Firman dengan Pak Budi. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Doa dari kami, semoga Pak Semai hidupnya tambah berkah, murah rezeki, diberikan anak-anak yang soleh soleha. Amin amin Pak. Pak Semai. Semuanya ya. Kami terima kasih banyak. Kita nggak bisa membalas keluarga, hanya Allah yang membalasnya. Semoga dilipat gandakan semua. Amin amin ya Rabbal alamin. Pak Semai pamit ya Pak Semai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.